Mateo. Anang una-una, kasing-kasing. Oo, mao gani unsa to dai pangalan Mateo. Ay, tibok mo una-una, ay, tibok mo kasing-kasing. Unsa lagi to dai? Chapter 22. Mateo chapter 22, verse 37. Dito dai, very good si Abi. Sa pwede. Sa katapusan namatay. Chapter 22. Verse 37. Mateo. Dilagi mo. Mateo Sa 27. katapusan namatay ang babae. Very good si Abi. Suod ka. Pero saan lang stang dara naman din ni, mao man din kung gipiko mo. Unsa oy, unsa oy? Mateo chapter 22. Imong ang dakong basa dira, ang dakong sogo. Gi basaha ang dakong sogo. Sogo? Mateo chapter 22. Basa 37. Si Jesus mitubag. Ugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mo, kasing-kasing sa tibuok mong kalag og una-una. Ugma, Ginoo. Sa tibok una-una, kini ang labing dako ug labing importanteng sugo ikaduha. Labing Ang importante. ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Ugma ang imong Sikataw. Kapwa. Nga unsa man na ninyo si Lori, sikataw man na ninyo, yang ano man inyo man ganana. Sama sa imong Sikataw galingon. lingon. Nagsukat. Ining duha ka suko. Niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Amen. Ana kanti ninyo mao na unang sugo. Igugmaa unsa to unang sugo? Diyos sa tibok mo. Igugmaa. Ayon sa Biblia. Inyo lang nung nagkatong nabasa. Tigugmaan Diyos sa tibok mga Ginoo. Igugmaa ang Diyos labaw sa Satanan. Very good. Sakto. Tibok pala kung tibok mo una. Sige, unang sugo. Igugmaa ang Diyos sa tibok mo. Kasing-kasing sa kalag mong kalag. Sa tibok mo una. Mine and so. Ikaduha. Igugmaa sama sa una. Igugmaa ang imong isikatawo. Sama sa imong kaugalingon. Amen. Very good. Mauna siya, ang importante nga sugo ha. Ang ikatulo dayon dili magsimba-simba og mga Diyosan. Kisa ni simba Diyos-Diyosan. Aglingo ako. Simba na sad ka? Di, among gyapon si Konti Abi man niya. Si Abi? Very good si Abi. Pakpaka na to si Abi. Dave! Abi is very smart. She's not going in the Catholic Church. yeah, the other church, just only here. Because she believes now. She believes now. When did that start? Because we're talking about Well, let me make it clear because I've got this on a video and this is going to go on the internet. So, Abby is very good because she's not going well, I just want to make it clear that we don't prevent people from going to whatever church they want to go to. They still get help here, right? Isn't that true? Yes. Even kids that don't even go to any church get help Yeah, here. they get help. So I just want to clear that part up. But we do study the Bible here. Yeah, that we don't like. And it comes up, Jehovah's Witness, Baptist, Methodist, Seventh-day Adventist, Mormons, and we don't. We just follow the Bible. We just follow the Bible, and if somebody decides they don't want to be a Mormon anymore, that's their business, you know. I can only tell you what I am. And I'm a Christian, and I just follow Jesus, and I don't have any religious name other than... Direct to Jesus I have no Christ. religious name, I really don't. We call this Hope Church, but it's not a denomination, Yeah, it's just... It's not a religion. It's a place where the Christians assemble. Yeah, that they have a hope. And you know that Pastor Vic, his church is called Light of Christ. That's, you know, you can name it about anything, Anything. but- God church. but God is the church. but That's it. we're not part of any organized religion, major religion. That's all. Dili na mo magsimbang mga Diyos-Diyos na kay ang Ginoo si Luso. Gusto ko ang Ginoo na. Unsa ganito Kaya mga tao dito unsa na nga plastic nito na. magsimba sa Diyos. Grasyaan Grasyaan ba si Ginoo? Unsa Tawad sa laki. Naglagon og silutan. 6 o'clock. Tongluhon to siya sa Ginoo kay ang iyang gisimba bisag kabaw na siya sa tinuod gisimba pa jud siya og Kaya mga tao di bala. Baka punti kayo.
Mingo daw si Magis Diyos,